Iki minangka pemandangan saka awang-awang ing wilayah Masjid Menara Kudus, Taman Menara Kudus lan saubengé. Katon saka dhuwur ing sisi kulon Masjid Menara Kudus ana pesarean Sunan Kudus. Ing sakiwa tengene Taman Menara Kudus akeh toko cendramata lan warung jajanan. Masjid Menara Kudus dibangun déning Sunan Kudus wiwit taun 1549 Masehi. Lokasine ning Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Masjid iki ana sing unik amarga nduweni menara sing mirip karo bangunan candi lan pola arsitektur sing nggabungke konsep budaya Islam karo budaya Hindu-Buddha, saenggahe nuduhke proses akulturisasi ing islamisasi Jawa. Mistos Masjid Menara Kudus menika wonten gayutanipun kalian donga ingkang awujud tato kagunganipun Sunan Kudus ingkang dipun sebat Rajah Kalacakra. Kacarita Kalacakra Rajah iki ditandur dening Sunan Kudus ing gapura komplek masjid. Tujuane nanem Kalacakra Rajah dening Sunan Kudus yaiku kanggo nglemahke kekuatane wong kang duweni niat ala. Nganti saiki mitos kasebut isih dipercaya dening masyarakat. Nyatane amarga saka mitos iku pejabat arang banget ngunjungi masjid iki. Alasane ana kepercayaan yen pejabat sing teka ziarah dedonga lan ziarah ing pesarean Sunan Kudus bakal kelangan kuwasa. Pusaka Sunan Kudus kalebu Menara Kudus lan pirang-pirang gapura padurkasa lan candi ing sakiwa tengene masjid malah ana ing bale utama. Pancuran wolung ing padasan sing dihiasi relief reca uga nganggo asta Sanghika Marga utawa dalan utama wolung sing dadi genggeman masyarakat Buddha. Larangan nyembelih sapi marang para penderekipun minangka pakurmatan tumrap kapitadosan Hindu ingkang nganggep sapi minangka kewan ingkang suci. Pendekatan budaya iki nyepetake nyebarke agama Islam ing masyarakat Jawa wektu iku. This is the aerial view of the Menara Kudus Mosque area, Menara Kudus Park and its surroundings. Seen from above on the west side of the Menara Kudus Mosque, there is the tomb of Sunan Kudus. Around Taman Menara Kudus, there are many souvenir shops and food stalls. Menara Kudus Mosque was built by Sunan Kudus since 1549 AD. The location is in Kauman Village, City District, Kudus Regency, Central Java. There is something unique about this mosque because it has a tower similar to a temple building and an architectural pattern that combines the concept of Islamic culture with Hindu-Buddhist culture so that it shows the process of acculturation in Javanese Islamization. The myth of the Menara Kudus Mosque is related to the prayer in the form of a tattoo belonging to Sunan Kudus, which is called Rajah Kalacakra. It is said that this Kalacakra Raja was planted by Sunan Kudus at the gate to the mosque complex. The purpose of planting the Rajah Kalacakra by Sunan Kudus is to weaken the power of people with evil intention. Until now, the myth is still believed by the public. In fact, as a result of this myth, officials rarely visit this mosque. The reason is there is a belief that officials who come to visit, pray, and make pilgrimages to the tomb of Sunan Kudus, they will lose power. Sunan Kudus heritage includes the Kudus Tower and a number of padur, casa gates, and temples around the mosque and even in the main hall. Each tower on the padasan decorated with statue reliefs also adopted the Asta Sanghika Marga on the 8 main roads, which became the grip of the Buddhist community. The prohibition of slaughtering cows to his followers as a tribute to the Hindu belief that considers cow as a sacred animals. It was this cultural approach that accelerated the spread of Islam among the Javanese at that time. Beginilah pandangan udara kawasan Masjid Menara Kudus, Taman Menara Kudus, dan sekitarnya. Terlihat dari atas di sebelah sisi barat Masjid Menara Kudus terdapat makam Sunan Kudus. Sekeliling menara Masjid Menara Kudus dibangun oleh Sunan Kudus sejak tahun 1549 Masehi. Lokasi berada di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
Ada keunikan dari masjid ini karena memiliki menara yang serupa bangunan candi serta pola arsitektur yang memadukan konsep budaya Islam dengan budaya Hindu-Buddha, sehingga menunjukkan terjadinya proses akulturasi dalam pengislaman Jawa. Mitos Masjid Menara Kudus berkaitan dengan ajian berupa Raja milik Sunan Kudus yang disebut dengan nama Raja Kalacakra. Konon Raja Kalacakra ini ditanam Sunan Kudus di bagian pintu gerbang menuju kompleks masjid. Adapun tujuan dari penanaman Raja Kalacakra oleh Sunan Kudus itu untuk melemahkan kekuatan orang-orang yang berniat jahat. Hingga kini mitos tersebut masih diyakini oleh masyarakat. Bahkan akibat dari mitos itu sangat jarang pejabat yang berkunjung ke masjid ini. Pasalnya ada keyakinan bahwa pejabat yang datang berkunjung, sholat dan berziarah ke makam Sunan Kudus, mereka akan kehilangan kekuasaan. Warisan Sunan Kudus diantaranya adalah Menara Kudus serta sejumlah gapura paduka dan candi bentar di sekeliling masjid dan bahkan di ruang utamanya. 8 pancuran pada padasan yang dihiasi relief arca juga mengadopsi dari Asta Sanghika Marga atau 8 jalan utama yang menjadi pegangan masyarakat penganut ajaran Buddha. Larangan memotong sapi kepada para pengikutnya sebagai penghormatan bagi kepercayaan Hindu yang menganggap sapi sebagai hewan suci. Pendekatan budaya seperti itulah yang mempercepat penyebaran Islam di kalangan masyarakat Jawa ketika itu. Matur nuwun sampun kersa mirsani video niki. Aja lali klik langganan, seneng lan bagike mring kanca-kancane panjenengan. Semoga ninggalke komentar babagan video iki. Thank you for being willing to watch this video. Don't forget to click subscribe, like and share with your friends. Please leave a comment about this video. Terima kasih telah bersedia menonton video ini. Jangan lupa klik berlangganan, suka, dan bagikan kepada teman-teman Anda. Silahkan beri komentar tentang video ini.